يمسجن تسفازجي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا مزينات بيزنس حيز قريب لكم مكتتالكم عديمة معلتي سماعات تنذكر زمن طلبو تكنولوجي بمتتاون لمعاتاو سراحتي بمسلاتن حدرن علامانتهم سماعات متكبر كم زغبا تغليصوم زي استغلص بيرو ساينسن تكنولوجين اب تكنولوجين زنطفو سب مويان بحبار بمخان مبل 37 عمت زغر سماعات مسرت بمغبار اب وردا صبي اب زركب فابريكا مايروينا عودت اب زسالطلو اوانيو نصبصاب تادل دانيو ኤፍሬም ገብረኪዳን ከምሳብ ካርቦይ ሰራሕተኛታት ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተማህሮን መማህራንን ከምኡን ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ ብምኽንያት መበል 37 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ወረዳ ጽቢ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ማይ ረዊና ዑደት ኣሳሊጦም ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም መንተ ህዝቢ በይዛ ዝሓለፉ ሰማዕታት ብልምዓት ንምድባስ ዘመኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሕውየት ዝመጽእ ብዘረባ ኣይኮነን ብስራሕ እያ በቃ ከምዚያ زغل سب سريحو كم زي أخمت كله أبزا مصير سرح حاوي أبزا مصير زرقون حاوي زغيد كم تجارو بزروا زي كنا هنحاول نخلص كم زي عين التقالات بمتقال نسوي سرح عدل بمفطار إنا هنحاول نخل بخلاي بركدما روينا ماي حد عوي مرتين كلهم أبى تجاي زرقوا تكنولوجي ساعاته كلهم فابريكاتات عوي تمرتي هيونيو ፋብሪካ ማይ ረዊና ናኖ ፊልተር ዝተባህለ ቴክኖሎጂ ወኒኑ ንልዕሊ 180 ወገናት በቃዋምነት ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገለጹ በዓል ዋናት ፋብሪካ በኽረት ጉሃን ክፍለ ማርያም ክንደያ ሰማዕታትን ትንዝከር ሕድሮም ብተግባር ብምፍጻም ክኾን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም መበል 37 ዝኽረ ሰማዕታት በዓል ምኽንያት ብምግባር ኣብ ወረዳና ወረዳ ጽይ ዘለና ፋብሪካ ማይ መጻረይ ረዊና زلنا ناي تكنولوجي فلي زبالة ناي نانو فلتر سلن تكم ممهران تمهران أب تكنولوجي زنتهو بلوس أت تمهرو إنا إذنا مسنا نزي فليتهم صراحة جوها نساتون أب تكنولوجي مهزون نتأفتخونه زيجنا تاو حلفنا الموسى إنا زعدة زينة كايدو زلنا ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመራማርን መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ኬሚስትሪ ዶክተር ተስፋ ማርያም ተኽሉ በወገኖም እቲ ፋብሪካ ወኒንዎ ዘሎ ናኖ ፊልተር ዝተባህለ ቴክኖሎጂ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዘቐመጦ መለክዕ ፅሬት ማይ ዘረጋግፅ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ንወዲ ሰብ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ማዕድናት ፈልዩ ክሓልፍ ምግባር ናብ ወዲ ሰብ ረብሓ ወይ ከዓ ንምግብነት ክንጥቀመሉ ናይ ምግባር ዓብዪ ተኽእሎ ኣለዎ ሓደ ናኖሜትር መጠን ወይ ከዓ ትሕዝቶ ዘላታ ትሕቲኣ ዘለው ብምልኦም ክሓልፉ እዩ ዝገብሩ ስለዚ እዚ TDS ኣብቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝህቦ ዘሎ ናይ መስተማይ ዓቐን ክርከብ እንድሕር ገይርዎ ያው ማዕድን ማይ ኮይኑ ኣለዎ ማለት እዩ ሰማዕታት ዝድበሱ ብፈኸራ ኣይኮነ ብስራሕ እዩ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሎ እቲ ዝተሰውአ ስድርኡ ስራሕ ዕድል ክረክበሎ እቲ ዝተጎደ ኣካሉ ስራሕ ዕድል ክረክበሎ ስለዚ እዚ ዓብዪ ናይ ስራሕ ዕድል ኢሉ እየ ዝሓስብ ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ተማሃሮን መማህራንን ብወገኖም ሰማዕታት ዝወደቐሉ ዕላማ ንምዕዋት ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓውደ ስራሕ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዑደት ምግባር ለለ ነቲ ተምሃራይ ክለዓዓል ይገብሮ ማለት እዩ ሕዚ ብክልሲ ሓሳብ ዝተምሃርካዮ ነገር ኣብዚ ናወፅእ መፂና ኣብ ረዊና ፋብሪካ ማይ ክንሪኦ ተለና ብተግባር ትምሃር ተለኻ ደስተኛ ትኾን ማለት እዩ ሮል ሞዴል ዝኾንና ለለና ርአና በቃ ንሕናስ ጠንኪርና ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ ሕብረተሰብ ለሚዓ ብውድማ ተረባሒት ትኾነሉ ኣብነታዊ በዓል ሃፍቲ ስለ ዝኾኑ ንዖም ክንግብኒና መፂና ክንመፅእ ከለና እውን ተምሃሮና ቶም ፅባሕ ክዓብዩ ዝኽእሉ ናብ ዝለዓለ ናይ ፍልጠትን ናይ ሃፍትን ለውጢ ከርእዩልና ዝኽእሉ ህፃውንቲ ሒዝና ምምፃእና ተምሃሮና ምስ ቴክኖሎጂ እንድሕር ተኣሳሲርና ፕራክቲካሊ መሃዝትን ፈጠርትን ክኾኑ ይሕግዘና ንሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ዝወደቑ ጀጋኑ ሰማዕታትን ትንዝክር ስድራ ስዋኣት ብምሕጋዝን ብምሕብሓብን ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወፃእ ዘር ሰደቓ ንክትከታተሉ ክእንግደኩም ሰላም